بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أصدقائي الأعزاء. Donc في هاد la vidéo ديال les corrections des productions écrites de 2020. Donc aujourd'hui غادي نشوفوا واحد le sujet صيفطته ليا donc une étudiante. Donc هنا غادي نحاولوا نشوفوا ولا un étudiant je sais pas صراحة. Actuellement le problème donc اللي ما كاينش في هاد le sujet هو ما كاينش عندي هنايا مكتوب لياش بعدا le sujet علاش باغية تهضر. Donc, essayons, غادي نحاولوا نقراو l'introduction, نشوفوا علاش غادي يهضر ليا le sujet. Actuellement, on aborde très souvent un sujet qui occupe les esprits. Les parents. Il s'agit des parents qui donnent la liberté à leurs adolescents. Donc, qui donnent la liberté aux adolescents, AUX, aux adolescents. Alors, est-ce que cet acte est bénéfique ou maléfique? D'accord. Donc, هنايا غادي يهضر لنا le sujet غادي يهضر على la liberté des adolescents prérequis par des parents. D'accord. دونك نشوفوا اول حاجه كما تنشوفوا دائما لا فورم. قلنا كاينين شي حوايج اللي خصني نرد ليهم البال. لا فورم هنايا تتبان ليا الفوق لانتروداكسيون، تيبان ليا الوسط لو ديفلوبمون، لتحت كتبان ليا لا كونكلوزيون. دونك سي بيان في لا فورم، سي با مال. دونك مزيان. هذيك لا كونكلوزيون كون خطيتي واحد السطر غادي يكون سي ميو. دونك لا فورم راها مزيانه. ندخلو نشوفوا لي ديتاي ولا نشوفوا لانتروداكسيون كيفاش دايراني. Donc, l'introduction, actuellement, on aborde très souvent un sujet qui occupe les esprits. Il s'agit des parents qui donnent la liberté aux adolescents. Alors, est-ce que cet acte est bénéfique ou maléfique? Donc, on a actuellement l'adolescent a le sujet. Il a annoncé le sujet d'hier. Mais il n'a pas annoncé le plan. ما قال لياش في لو بلان شنو غادي يدير. دونك انا اكطوالمون ما عارفوش في لو بلان شنو غادي يدير. دونك من غير ان عنده هنايا واحد السؤال خصو يجاوب عليه. داكوغ. Selon mon humble opinion, je trouve que les jeunes qui pensent que les meilleurs parents sont ceux qui donnent, donc sont ceux avec X, mais avec T, qui accordent une liberté à leurs enfants est bénéfique. Sont ceux qui accordent qui pensent. Donc هنايا عندك الجملة ما بيناش. Je trouve que les jeunes qui pensent que les meilleurs parents sont ceux qui accordent une liberté à leurs enfants est bénéfique. شنو هي اللي bénéfique؟ D'accord. Donc هنايا الجملة l'argument ما كاينش، ما واضحش. l'argument واضح ما واضحش مزيان. D'accord. Donc هنا les jeunes qui pensent que les meilleurs parents sont ceux qui accordent une liberté à leurs enfants. Non, sont les bons parents. J'ai bénéfique sont les bons parents مثلا ولا comprennent مثلا leurs enfants ولا شي حاجة بحال هكا. D'accord. Donc car il suffit seulement de réfléchir un peu de temps pour se rendre que cette idée est juste. D'accord. أصلا l'idée فينا هي راه ما عرفناش l'idée شنو هي. Donc premièrement, la liberté façonne un citoyen contre sur lui-même dans tous les problèmes auxquels il est confronté. Donc, premièrement, la liberté façonne un citoyen. Ça veut dire quoi, façonne? Façonne un citoyen contre sur lui-même dans tous les problèmes auxquels il est confronté. D'accord. Donc هنايا argument نعرف صراحة ما مفهومش. donc il n'y a pas d'argument هنايا. on peut pas le compter. Deuxièmement, Dieu a créé l'homme libre et cela est mentionné dans de nombreux versets. Dans de nombreux versets. D'accord. Enfin,
ما عرفتش هنا l'argument واش مزيان ولا لا. دونك Dieu قالك خلقنا أحرار. دونك cela est mentionné dans de nombreux versets. كون عطيتينا un exemple مثلا un verset ولا du Coran. Enfin, les adolescents qui respectent la liberté acquièrent des bonnes valeurs. À titre d'exemple, l'honnêteté, la pudeur, l'entraide et la pudeur. Donc la pudeur, معاودة جوج مرات. Mais c'est bon, d'accord. Donc, à part l'argument, donc l'argument الثاني ou l'argument الثالث, ça va, ça passe. Donc, les adolescents qui respectent la liberté acquièrent, d'accord, les bonnes valeurs, d'accord, très bien, مزيان. واخا l'argument. En guise de conclusion, malgré toutes ces raisons qui sont procédées, personne ne peut trancher la vérité absolue à ce sujet. Donc هنا ولدي l'expression écrite ديالك c'est vrai la forme مزيانه ولكن ما تيبقاش انني نمشي ناخذ غير واحد نمشي ناخذ واحد كما كنقولوا واحد سميتو واحد المنهجيه واجده ونمشي نبقى نحطها بحال هكا. دونك هذه مالوغوزمون دونك مزيان اللي صيفط ليا في هذه الوقيته مازال عندك باش تخدم مزيان على الموحد من بعد. مي لا برودكسيون ديالك ماشي دونك سونس ديال يعني لي زارغومون ما كاينينش. دونك ديك لا سوليديتي ديال لي زارغومون ما كايناش. ديك لا كويرونس في لي زارغومون ما كايناش. دو بلوس كتبتي بلو بلون اللي هو سامبل. دونك هنايا افغي دير دونك هنايا دونك غادي نوطي هاد سميتو هاد لا برودكسيون الا بغيت نوطيها على 10 ديال النقاط غادي نعطي ديك واحد 5 sur 10. داكوغ دونك واحد 5 sur 10. هادشي اللي نقدر نعطي لهاد لا برودكسيون هادي 5 sur 10. يعني كان بوسيبل انكم كانوا عندك لي زارغومون مزيان وعطي دي زيكزامبل و ايتترا ممكن انك توصلها حتى ل 7 sur 10 ولا 8 sur 10. دونك هنايا ماكسيموم اللي نقدر نعطي على لا برودكسيون سي 5 sur 10. وحاول تخدم مزيان على دوطخ برودكسيون اكريت ونتمنى ليك التوفيق.